Čo robí, ty kokos? No, poser. Tento čo, kam ide? Stará sa nevie zaradiť, ty kokos. Chápeš? Do píči. Parkovaníčko, krása, top do piče. To bolo čo? To by si musel si zabehnúť za mnou. Prečo nechcel? Takto si ďaleko to nemyslel, nejak si myslím, že to je možné urobiť. Koľko to, čo je toto? What the fuck? So when I worked at Subway when I was like 16 or 17, one of my customers actually asked me to watch them her cat when she was awake.